এবং এ বাড়া কিরাম ঘর রে বাড়া, কোন দিক দিয়ে ঢুকলি? যা বাড়া দরজার মধ্যে ঘর। কোন দিক দিয়ে দুটো ঘর একসাথে মার্জ হয়ে গেছে, ভুল মিস্ত্রিকে দিয়ে কাজ করালে যা হয়। कौन सा मिस्त्री दारू या गांजा खा के बनाया रे? हाँ गांजा गांजा बीजेवाई का गांजा। कैसा घर? क्या सीन है, क्या सीन है? क्या सीन है? ये तो भूल भुलैया से भी ज्यादा। अरे कैसा घर है बे? कैसा घर है? अरे मुझे घुसने दो, मुझे घुसाओ, जाना। मुझे धकेलो। तू जा पहले, बोले घुसाओ। अरे इससे आसानी से तो उसमें घुस जाते। अरे घुस তুই যা বাবা যা, ঘুষ ঘুষ করে। কিরকম ঘরে এবার? আরে ভিতরেই তো যাচ্ছে না, বন্দুক নেবো না নাকি, দেখবো শুধু নাজারা দেখার জন্য দিয়েছে নাকি। আরে হেলমেট ফেস লাগতো, বালের গেম বার আমি খেলবো না, আবার আনইনস্টল করে দেবো। চাবি পেলাম তাও এরকম, এটাতেই আনলে